Kaya pa ba? Tumatalog pa. Two zero. Blue Ranger. Pass two. Ha? Arwin Santos. O nga no, kasi Alex. Paulo. Board ring. Board lang, walang ring. Nakuha ni Paulo. Oy! Paulo. Ayun lang. Tight pass. Number 26. Santos. Nakuha nino. Aquaman. Pasu. Poison. All two. Poison man. Rex. Si Cesar Montano. Cesar Montano. Nagpumera na. Wala. Nakuha ni Gio. Hindi ba kilala yun? 2 points by Poison. Kilala na yun? 4-2. Yung magaling mo pa rin. Number Santos. Board lang, walang may gulit. Deo, sumisigaw nagmamadali. Galit na galit. Akin na to? Wala. Nakuha nino. Wonder Kid. Number 31. Nakuha ni Gulit. Traveling. Di ba yan kay Rep? Nice call, Tito Paul. Aquaman. Pass ni Lebron. Nakuha ni Paulo. Pass to number 31. All four. Aquaman. Tumira ng dos. Wala. Aquaman pa rin. Umikot, tumira. Wala pa rin. Tawa ni Poison. Ang taas tumalon. Malalim bumaon. Oy! Nice call, Tito Paul. Blue Ranger. Hindi na binataya ni Paulo. Arwin Santos. 2 points by Arwin Santos. 6-4. Oh. Tawa ng tao. Ano na yan? Sign of aging? Sinihimas mo yan ah. Number 26. 2 points. Tracy Sato Magdalene. Blue Ranger. Ay! Pasok Poison! 2 points. By number 7 Navarez. Cesar Montano nagpababa ng bola. Cesar, pass to Paulo, binabagay na Arwin Santos. Paulo, pass to Cesar Montano, tumira ng dos, wala. Arwin Santos, easy lang. Aquaman, crossover. Hindi na binantay ni Paulo, pasok mo. Wala. Ako kay Aquaman, binabagay ni Gio. Ayan ka. 8-6. Good. Blue Ranger. Tumira na 3. Kay Bullet. Cesar Montano. Tumira na 2. Tapos. Paulo. Oy! Paulo. Pagod siya, no? Number 31. Pass number 26. Tumira ng 2. Wala. Aquaman. Lawan Olano. Galit na galit. Olano. Wow. 2 free throw. Taas tumalon. Mataas tumalon. Malalim tumaon. Walang gusto. Ay, sorry. Sorry. Si Kuya Ian kasi, nakita ko na naman eh. Bastos talaga ito si Uwe, no? Sorry. Wala. Ay, Deo, ni projects.
Lebron, Sergio, Tomera Landos, 2 points. Basic lang. Change score, change score. Basic na basic lang. Kung gusto niyo po matuto ng perimeter, message nyo na po, Jen Christian Quadron sa Facebook. Thank you. Ay, nandito ka pala. Sorry. Message nyo na po, ang deadly ng Dasma. Wala! Deadly shooter ng Dasma. Bobo. Hindi yan pwede kay Tito Paul. Ano ba? Paulo. Pasi Santos. Inabot kay Olano. Olano. Paso Cesar Montano. Uy! Setback. Sayang. Huli. Denied. Last 3 minutes remaining. Score natin 10-8. Lamang ng dalawa. Ay! Ano yun? Napares. 2 points. 12-8. Lamang ng 4 ang depensa. Olano. Cesar Montano. Oy, Cesar Montano. Paso number 31. Olano din. Magkapatid. Oy, bumagsak si Aquaman. Tawa ng tawa. Yellow Perandos. Outside. Tawa ng tawa si Kyodong eh. Side ball. Aquaman. Pass to Poison. Hey! Grabe! Walang nakakasupal sa kanya pag nandun na sa gilid. Oo, poison man yan eh. Super yan eh, super. Cesar Montano. Nagti-dribble. Cesar Montano mali. Cesar Montano. Bullet. Paso Olano. Paso Paulo Vlogs. Sumira na 3. Wala. Follow up ni Olano. 2 points. 10-14, last 1 minute and 30 seconds. Darwin Santos. Lamang ng 4 ang opensa. Depensa kayo. Leo. Bullet. Blue Ranger. Blue Ranger. Oy! Nakalusot ng ganun-ganun lang yun. Grabe yun ha. 16-10. Grabe naman yun. Cesar Montano. Grabe naman yun. Pasok mo. Sayang. Ay, sayang. Last 1 minute. Cesar Montano ulit. Bullet. Paso Paulo. Kapos. Alas mo ngayon, Pau. Sergio. Taas. Other side ball. Good. Pass ball. Last 50 seconds. Wala na. Lumea. 16-12. 4 na lang. Depensa. Blue Ranger. Blue Ranger. Oy, nagawan. Wala na. Anong gagawin mo? Nagmamadali. Kasi number 26. Oh! 2 points. Tawa na lang. Last 25 seconds. Huli. Fast break na naman. Nagawan. Under 31. Nawala. Cesar Montano. Cesar Montano. Si Blue Ranger nagkatag sa patos. Cesar Montano. Nagawan. Cesar Montano pa rin. Paulo. Tumira ng 2. Last 5 seconds. Sayang. Blue Ranger. Game ball.